लास्ट 6-7 नाइट्स आप जानते हैं टाला पीएस के अंदर रखीतेर मोड़ बोल के एक जगह है, वहाँ पे 2-3 लड़का और बेलगाछिया वहाँ पे गया था और कुछ लड़का बाइक में आके उन लोगों को मारपीट किया था। तो पहले ये इंफॉर्मेशन आया कि वो लोग मुस्लिम है, ये बोल के मारधोर किया, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। बेसिकली ये पुराना प्रॉब्लम था और ये रिवेंज लेने के लिए वो टीम आया था और ये मिस टारगेट हो गया था। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगछिया के 3 युवकों की पिटाई के मामले में कोलकाता पुलिस का बड़ा बयान। कहा कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के कारण मारा पीटा गया। उत्तर कोलकाता के बेलगछिया इलाके में 6 और 7 तारीख के दरमियान रात को कुछ लड़कों को बुरी तरह से मारे और पीटे जाने के बाद से गुस्साए लोगों ने बेलगछिया मेन रोड जाम कर दिया था। इसे लेकर आज पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस घटना को लेकर आज कोलकाता पुलिस के डीसी नॉर्थ ने बताया है कि यह मामला 2 गुटों के बीच का आपसी विवाद है, इसे हिंदू मुस्लिम विवाद का कोई एंगल नहीं है। उन्होंने बताया है कि घटना के स्थल के पास लगी सीसीटीवी फुटेज में भी यह साफ नजर आया है कि दोनों गुटों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि एक ग्रुप ने आकर बेलगछिया के फिरोज अशरत और सनी नाम के युवकों को अचानक टारगेट करके मारा। पुलिस के अनुसार हमलावर टाला थाने के अंतर्गत पाइकपाड़ा मोड़ के पास से किसी दूसरी ग्रुप को मारने के लिए खड़े थे और जब बेलगछिया के ये 3 युवक वहां पहुंचे तो इन्हें लोगों ने बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 लड़कों को अरेस्ट किया है। इनके नाम है तुषार दास, बादल सिंह, शुभदीप हाजरा, तापस नस्कर, देवदास, शिबू घोषाल, आर्यन ठाकुर। आपको बता दें कि शुरुआत में ये खबर आई थी कि बेलगछिया से 3 लड़के रक्षित मोड़ की ओर गए थे। वहां कुछ को लड़कों ने उनसे सवाल पूछा, हिंदू हो या मुस्लिम, और इसी बात पर बहस शुरू हो गई जो मारपीट में बदल गई। इसके बाद इलाके के लोग गुस्से में आ गए और बेलगछिया रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक सब इंस्पेक्टर भीड़ में फंसकर घायल हो गए। पुलिस की एक बड़ी टीम ने जाकर हालात को संभाला। वहीं अब ये मामला पूरी तरह से साफ हो गया है और पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कोई धार्मिक मामला नहीं था, बल्कि पहले से ही दोनों पक्षों के बीच व्हाट्सएप पर बहस चल रही थी, जिसमें पारिवारिक बातों को लेकर तनाव था। बता दें कि पीड़ित का नाम फिरोज आलम है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। उसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी के साथ डीसी नॉर्थ ने लोगों को मीडिया से अपील की है कि बिना सही जानकारी के इस घटना को सांप्रदायिक रंग न दें। अगर कोई गलत खबर फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लास्ट 6-7 नाइट्स आप जानते हैं टाला पीएस के अंदर रखीतेर मोड़ बोल के एक जगह है, वहाँ पे 2-3 लड़का और बेलगाछिया वहाँ पे गया था और कुछ लड़का बाइक में आके उन लोगों को मारपीट किया था। तो पहले ये इंफॉर्मेशन आया कि वो लोग मुस्लिम है, ये बोल के मारधोर किया, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब ही नहीं था इसमें। बेसिकली ये पुराना प्रॉब्लम था और ये रिवेंज लेने के लिए वो टीम आया था और ये मिस टारगेट हो गया था। इस केस में कितने लोग अरेस्ट हैं और ऑलरेडी वी हैव अरेस्टेड 7 persons एंड ऑल आर फॉरवर्डेड टू कोर्ट एंड वी आर डिमांडिंग पुलिस डिमांड, ऑल द एक्टिविटी विल बी इन पुलिस डिमांड। सर, सनी से कोई बात हुआ है आप लोगों का? उन्होंने क्या बोला है? ये टोटल 3 इंज्योर्ड था, तो हमारा पुलिस तीनों से ही बात किया। उसमें फिरोज था, अरशद था और सलीम था। हम लोग जो बात किया उससे पता चलता है कि ऐसा कोई बात था ही नहीं। उसका जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है और ये इन्वेस्टिगेशन में तो जाएगा, सिटी में जाएगा। परिवार वाले ये भी बोल रहे हैं कि उस वक्त पुलिस कोई भी वहाँ पे नहीं था, तो आप लोग क्या फिर से कुछ पुलिस वहाँ पे बैठा या फिर नाका चेकिंग, क्योंकि रात में काफी लोगों ने उस पे हमला किया? हाँ, ऑलरेडी वी हैव रिव्यूड द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ दैट एरिया एंड वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड सो मेनी नाका प्लेसेस टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन फ्रंट। যে 7 জনকে গ্রেফতার করলেন তাদের 6 তারিখে 6-7 নাইটে আপনারা জানেন যে টালা থানার একটা ইস্যু নিয়ে বেলগাছিয়া রোড ব্লকেট হয়েছিল এবং সেটা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল সোসাইটিতে। প্রথমে আমাদের কাছে যে খবর এসেছিল সেটা হচ্ছে বেলগাছিয়া থেকে 3 জন ছেলে রক্ষিতের মোড়, যেটা টালা থানার মধ্যে পড়ে, ওখানে গেছিল
আর কয়েকটা ছেলে বাইক নিয়ে এসে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে যে ওরা হিন্দু না মুসলিম। যখন ওরা বলে মুসলিম তখন নাকি তাকে মারধর করা হয়। এই কথা শোনার পরে বেলগাছিয়ার যারা ছিল তারা উত্তেজিত হয় এবং রোড ব্লকেট করে, একটা পোর্শন রক্ষিতের মোড়ের দিকেও চলে যায়। ওখানে আমাদের পুলিশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন খবর পেয়ে টিম পৌঁছায় তখন চিতপুর থানার টিমও পৌঁছায় এবং আমাদের একজন পিএসআই আছে, সেও সিভিলে ছিল, তো ওই মবের সামনে পড়ে যায় এবং তাকেও মারধর করা হয়েছিল অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। তারপরে আমাদের পুলিশের বড় টিম ওখানে পৌঁছায় এবং ব্যাপারটা ডিসকাস করে যারা এই ইনসিডেন্টে ইনভলভ ছিল তাদের মধ্যে কিছু কিছু অ্যারেস্ট হয় এবং ফাইনালি আমরা যেটা জানতে পারি সেটা হচ্ছে এই ইনসিডেন্টটা কোনো হিন্দু মুসলিম কোনো ম্যাটারই নয়। এটা ওরা বেলগাছিয়ায় যে রক্ষিতের মোড় আছে তালা থানার মধ্যে পড়ে, সেখানকার কিছু ছেলের সঙ্গে নাগেরবাজার থানার আন্ডারে বেদিয়াপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানকার কিছু ছেলের দিন 15 আগে একটা ঝামেলা হয়েছিল এবং এই ঝামেলাতে রক্ষিতের মোড়ের কাছে ওখান থেকে দুটো ছেলে এসেছিল, তাদেরকে মারধর করা হয়েছিল। এই মারধরের জন্য যারা ওদেরকে মারধর করেছিল তাদেরকে মারার জন্যেই ওখান থেকে এই টিমটা এসেছিল এবং তারা ওখানে প্রেজেন্ট ছিল। যখন ওরা তাদেরকে ধরতে যায় ওই 2-3 জন ছেলে যারা মানে অ্যাকচুয়ালি আগের দিন মারধর করেছিল তারা পালিয়ে যায় এবং এই 2-3 জন ছেলে যারা বেলগাছিয়ার ছিল তারা ওই রাস্তার পাশেই ছিল। তখন এরা মিস টার্গেট হয় এবং এদেরকে মারধর করা হয় এবং এখানে ওদেরকে যে বলা হয়েছিল যে হিন্দু না মুসলিম, ওদের মধ্যে কোনো কথোপকথনই হয়নি এবং যারা এনজিওর আছে তাদের আমরা ইন্টারোগেট করেছি, তারাও বলেছে ওরা এলো এবং আসার পরেই কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলো না, আমাদেরকে মারধর করতে শুরু করলো। ইভেন আমরা ওখানে যেটা সিসিটিভি ফুটেজও পেলাম আমরা সেটা তো এটাই প্রুভ হয় যে ওদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তাই হয়নি। তো এটা আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলার যে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়াতে এটাই ছড়াচ্ছে যে ওদেরকে মুসলিম বলে মারধর করা হয়েছে, এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। আপনাদের মাধ্যমে এটাই বলার যে কেউ ভুল তথ্য ছড়াবেন না এবং ভুল তথ্য ছড়ানোর ফলে যেটা হয়েছিল ওখানে আপনারা জানেন অনেক মানুষ ওখানে চলে এসেছিল এবং রোড ব্লকেট করা হয়েছিল 2-3 ঘন্টার জন্য। তুষার দাস, বাদল সিং, শুভদীপ হাজরা, তাপস নস্কর, শিবু ঘোষাল, দেব দাস, আরিয়ান ঠাকুর এবং যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ ছিল আমরা অলরেডি আরো আইডেন্টিফাই করেছি। রেড ইজ গোয়িং অন টু অ্যারেস্ট দ্য মিসক্রিয়েন্টস। सर सोशल मीडिया पे इन लोगों যেটা আমরা ওদের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে আমরা যেটা চেক করে পেলাম, বেশ কয়েকদিন ধরেই ওদের মধ্যে একটা ঝামেলা হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কনভারসেশন হয় এন্ড চ্যাট হয় এবং ওর নামে বাজে কথা বলে, ওর নামে বাজে কথা বলে, ফ্যামিলি মেম্বারদের নামে বাজে কথা বলছে, এটা নিয়ে একটা টেনশন গ্রো করে। এবং আগে যেটা আমি বললাম যে দিন 15 আগে ওদের 2-3 জন লোক যখন এখানে আসে রাত্রেবেলা ওদের সঙ্গে কথোপকথন করতে ওদেরকে মারধর করে দেয়, তখন ওরা ব্যাক করে যায়। তারপরে এই কথোপকথনটা আরো বেড়ে যায় এবং বলে আর তোরা মানে আমরা এটাও পেয়েছি যে তুই ওখানে দাঁড়া আমরা আসছি, ওই দিন রাতেরই ঘটনা এবং তারপরে ওরা আসে। সুতরাং এটা বোঝাই যাচ্ছে যে ওরা টার্গেট করেছে যাদেরকে এবং অল আর হিন্দু। ডিসি স্যার একটা প্রশ্ন, আপনি একটু আগে বললেন যে হিন্দু মুসলিম কোনো ব্যাপার না, ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। वीडियो में तो बहुत कोई दिख रहा था। এই ইনভেস্টিগেশন চলছে, আমরা এখনো পর্যন্ত যা পেয়েছি অ্যারেস্ট করেছি, আমরা ফার্দার চলছে আরো কারা কারা আছে। मतलब और भी अरेस्ट होने की उम्मीद है। হ্যাঁ और भी था সেদিনই হয়েছিল একজন, তারপরে কালকেই আমরা 6 জনকে অ্যারেস্ট করেছি যারা আজকে ফরওয়ার্ড হয়েছে। এটা কি দুটো আলাদা মামলা হয়েছে? একটা তো পুলিশও ইনজুর্ড হয়েছে, সেটা ইয়েস আমরা দুটো কেস করেছি এবং পুলিশকে যারা মেরেছে আমরাও সেটা ইনভেস্টিগেশন করছি, যারা যারা ইনভলভ আছে আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করছি। সেই ক্ষেত্রে এখন অ্যারেস্ট না না অ্যাকচুয়ালি পুলিশের সঙ্গে একজনই জাস্ট আমাদের। আচ্ছা, পুলিশ যে মারধর পেয়েছে সেইটা কি সেকশন দিয়েছেন একটু বলবেন?
सेक्शन 191 क्लॉज 2, 190, 132, 118 क्लॉज 2, 121 क्लॉज 2 BNS। সেই ছেলেটি বা তার পরিবার জানিয়েছে হিন্দু মুসলিম, এটা কি তাদের এগেইনস্টে কোনো কমপ্লেন বা আপনারা কোনো অ্যাকশন নেবেন? না, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি, আমরা দেখছি ওটা কি, ওটা ঠিক বলেছেন বা কবে বলেছেন না বলেছেন ওটা আমরা ভেরিফাই করছি। ঠিক सर जो परिवार বেদিয়াপাড়ার কয়েকজন ছেলে এখানে এসেছিল, অ্যাকচুয়ালি এরা বন্ধু বান্ধব, ওদের মধ্যে ঝামেলাতে এরা 2-3 জনকে এরা মারে, এটা রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্যই যেটা 6 তারিখে ওরা এসেছিল। তারপর